Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? Yes, and you? I'm very well too, thank you. And this is in the second meeting before we start our lessons. Sebelum kita mulai pelajaran, Fanny, please, would you like to lead doa? Bisa mimpin doa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa ilmal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa ilmal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa ilmal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Thank you, Fanny. Class, I hear that Mu'alifatul sick. Saya dengar Mu'alifatul sakit ya? Ya. I hope she will getting better soon ya. Semoga cepat sembuh dan bisa masuk sekolah lagi. Ya. Okay, class. The last meeting we have discussed about application letter. Minggu lalu kita sudah membahas surat lamaran pekerjaan. And now we still discuss about it ya, masih membahas tentang itu. If the last meeting is about the language feature and the social function, today we will learn about how to rent it or how to make it. Bagaimana sih membuatnya? Okay, before we continue our study, we check the last material. Pertemuan kemarin we have discussed about the social function and the language features ya. Social function itu apa? Fungsi sosial. What is the social functionnya? To apply job ya, untuk melamar pekerjaan atau melamar beasiswa, memasuki beasiswa. And then the language feature about the grammatical, tentang grammarnya yang dipakai kemarin apa saja? Simple present, present continuous, and then perfect atau present perfect ya. There are three common grammar that used in this kind of text. Ada 3 jenis grammar yang digunakan pada teks ini. And today, hari ini, we learn about the generic structure atau bagian-bagian dari surat lamaran tersebut dan how to make and use it. Cara untuk membuatnya. Begitu. Okay, now let's see this picture first. Kita lihat dulu. Ya, this is the example of application letter. Ada contoh surat lamaran pekerjaan like in the past meeting seperti di pertemuan sebelumnya. Oke, let's see from the top. Kita lihat dari atas. What is this? Apa sih ini? What? That. Ya, and then employers, address, and this one? Salutation, good. Then opening paragraph, good. Then this is the part of application letter. Ini bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Oke, class. How to arrange it? Bagaimana sih cara membuatnya? We have to analyze the advertisement first. Do you get the point if I speak using English? Paham saat saya berbicara bahasa Inggris? Kurang jelas ya? Nah, and then class, now what we have to place in date, apa sih yang harus dimasukkan ke tanggal? Minimal ada place, from where you are, dari mana Anda, and then about the date. Ya, there are 2 way, ada 2 cara, American and British. It's free, bebas. Anda mau pilih yang mana? Mau yang American atau mau yang British? After that, about employer's address ya. Remember, ingat. At the advertisement, saat di pengumumannya atau iklannya, it is handwriting or electronic one. Bentuknya itu tulis tangan atau print out suratnya atau
bentuk elektronik. Kalau bentuk elektronik berarti apa pakainya? Email ya, you have to know it. Kamu harus paham betul itu. And then salutation ya. Salutation itu apa? What is salutation? To say or to greet someone ya, untuk menyapa seseorang yang ada di sana. But informal one, dalam bentuk formal. Seperti itu. Oke kelas, now I will divide you into several groups. Saya akan membagi Anda ke dalam beberapa kelompok. And each group consists of 5 students. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Oke, in the first group, this one, Kinen dan kawan-kawan ya. Ini kelompok 1. Second group, Inaya and Fani. Now let's move to your groups. Silakan bergerak, berkumpul di kelompok Anda. Everyone has your number. Sudah terima nomor semua? Ya, you have to use it or wear it. Sorry, you have to wear it. Kalian harus pakai itu. It will be your identity. Itu akan jadi identitas kelompok Anda. Okay, now class. Each group will try to arrange about application letter. Setiap kelompok akan mencoba menyusun surat lamaran pekerjaan. Based on this advertisement, berdasarkan iklan ini, I will divide it into your groups. Saya nanti akan membagikan. Please try to make your application letter based on the generic structure. Like this one. Date, how you write down the date. Employer's address until the closing or signature. Ya, jadi disusun per bagian. Kalimatnya seperti apa? Contoh, employer's address, alamatnya seperti apa? Berdasarkan di iklan, tulis di surat Anda. Ya, I will divide it into your groups. Do you get the point? Paham? Yes. Yes, okay. Okay. This example of vacancy. How many vacancy there? Ada berapa lowongan? At least 10 vacancy ya, ada 10 lowongan. Nah, so you are discussing with your group. Silakan nanti Anda diskusi dengan lowongan mana yang kira-kira mau Anda buat suratnya. Masih ya, bikin ya. Ya, di sini namanya major masih. So Anda pura-pura sudah lulus kuliah. Ya, kuliahnya mau di mana terserah nanti di sini. Ya, paham? Bisa ya, nanti disusun itu seperti yang di sana, mulai dari date sampai dengan closing name and signature. Paham ya? Silakan mulai bekerja. Oke, in the third group, kelompok 3. Kira-kira mau buat yang mana lowongannya? Itu kan suratnya, itu kan lowongannya banyak, kurang lebih ada 10 ya, 10 vacancy. Which one? Kira-kira yang mana? Pharmacist. Oke, you want to make about the pharmacist vacancy ya. Yang perlu dianalisis nanti cara membuat di opening paragrafnya, berarti kan berdasarkan iklan yang ada di ini dapat dari website, ini websitenya ya, seperti itu. Oke, silakan diskusikan di kelompok masing-masing ya. Oke kelas, have you finished? Sudah selesai? Yes, okay, now I will ask some students to read about your discussion of your groups ya. Nanti saya akan memanggil beberapa nomor dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Nanti saya contohkan, coba nomor 1 baca tentang date, dibacakan. Anda cara menulis date di situ seperti apa? Oke, clear enough? Are you ready class? Siap? I will start from the third group. Saya minta nanti dari kelompok 3 dulu. Number 5, please. You read about the opening paragraph. Opening paragraph. Based on the advertisement in www.kimiapharma.com, which episode May 15 October 2012 that announced that Kimia Pharma have a vacancy for pharmacist. Oke, thank you. Give applause for Fanny. Ya. For the last is the first group. Saya minta coba yang terakhir dari kelompok 1, number 5 about the closing paragraph.
Closing paragraph. I'm looking forward to the interview and her phone number 0856777444411. You can call me anytime. Oke, thank you. Give applause for Nela. Ya, oke class. Now, before I close this meeting, ya, how many generic structure? Ada berapa sih generic structure dari application letter? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari that, employer's address, then, closing and signature, ya. Don't forget to fulfill that part untuk melengkapi bagian-bagian itu saat Anda mau membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, this is your homework. Ini PR-nya. Ya. Ada 2 pekerjaan. Yang pertama itu Anda tinggal menuliskan saja pada bagian di sebelahnya. Ini bagiannya apa? Gitu. Dari yang ada tanda panahnya, ya. Nanti ini akan saya bagikan di ketua kelas. Ini ya, nanti di apa? Koordinir teman-temannya. Lalu yang kedua, please do it individually. Semuanya Anda kerjakan secara mandiri. Tugas pertama ini tadi menganalisa. Tugas kedua, tolong buat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang ada di sini. Iklan ini yang dibuka itu lowongan asisten apoteker. Paham? Paham ya? Oke, kelas, before we end this meeting, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, I would like to remind you, saya ingin memperingatkan kepada Anda, please stay healthy, jaga kesehatan, keep away from the crowded place, jauh-jauh dulu dari tempat yang cukup ramai, ya. And hopefully our parents, our brothers, our sisters, semoga orang tua kita, kakak kita, adik kita yang berada di rumah juga tetap sehat. And hopefully this pandemic will be end as soon as possible. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Seperti itu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup dulu, nanti dipimpin doa penutup ya Fani ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.